मैंने बर्तमान तो भिड स्टार्ट हो आज हूँ दीपावली अभिनंदन। आज दीपावली केमती कटुची आज दिनटा केमती कटो मुझे देखी चलतु आपण केमती अच्छा कमेंट करी कहे निश्चय कमेंट करूँ कमेंट कले उत्तर भी देवी। चलते देखिए आज दिन केमती कटुची आपणकर केमती कटुची कमेंट कर बर्तमान चुट्टी कटी करवा ठिया गोरा आइले चुट्टी कटी अपेक्षा कर गोरा गोरा आसुनी छकू जाइए आसुनी चुट्टी कटी देखो चुट्टी कटी पड़ी जाऊँ। मुझे बर्तमान यही जगह बस आम देवी घर ये बस जीवी बोली दुकान आसी पहुँची गलु भाई आसी ना भाई फोन लगे आसुँच आसले काटिक जीवु घर को आसिक गाधुआ से होगा जाऊँ गोटे जगह को जगह मैंने कौन हाँ पाखे भोजी अच्छी जाऊँगी भोजी भी करिया एटा भी जानता भोजी भी करे भोजी खाया जाउछ घरे रोसे हे जे भोजी खाया नगले हबन सार लोक ना जीते सार नगले कि हबो हाउ बर्तमान 4टा बाजले हम बुलिया पे बाहरलु मोर मोर बुलिया पे गोटे काम रे जाउछ काम सारी गाउछ एई तर आइले भिखारी डोलिया आउची भिखारी स्मार्ट बड़ा लागुछ तो हम भिखारी बड़ा लागुछ। चलो जिया बुलिया पूरा मेडिसिन स्टोर बर्तमान जाऊँ घर ना बर्तमान आम बुलवा बाण कि भावुन बुलिया एटा बड़ भाई बाण किणा टंकाटा भी दौनी दे 200 टका फोन पे कर ये करनी बड़ भाई कर 200 टकार कौन बाण हम चलो बर्तमान बाण किणिक आसिलु बाण किणीचु 400 टका खर्च कर बाण राति फुटेले देखा चल आम एति बाण कि आनीचु एति बाण देखा 400 टका ये तो दीप होगा अच्छी दीप ये मूर्ज अच्छी ए बाण तो मोदी भी अच्छी एमती बाण मोदी 50 भाया पैकेट अच्छी फुटाई रसुण बाण भी छोट पैकेट फुटिला बेले एत बाण फुटब कि चलो राति गीत देखा करी बर्तमान आमर माने धुआ धुई हो गला रंगोली रंगोली हम आोटी मोर पेड़ कथी हम देखा केमती कही ये तो र मैटेरियल है पूरा है देखा देखो ये रंगोली आंकुं बर्तमान माने खाली रही कलर दिया हम खाली से गोटे कम कला गोटे कम ये देखना आम टका बड़ बड़ुआ ये करुँच हम देखो लास्ट फाइनाल लुक देखो कौन ये र पकई देकी जाइए मत कही मुझे संध्या दे कला बेलू के पकई माने कलर दे कलर पकेबी कलर पकईदेवी बर्तमान ये रंगोली होती फाँका मान देखा तथा करूँ दीप लगे आमर ऊपर दीप लगाऊँ तार चली सरीनी दीपावली दीप न लगे दीपावली मूल्य कौन अच्छे ये बड़ बड़ डका हम डका हम दीप लगे चारिआडे आज जहाँ घर देखिए खाली लिचु लगी दीप लगी तो अधिक लगी
ଆଙ୍କର ଲାଗିଛି ଆଉ ଚାରିପଟେ ଦିବ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର। ମୁଁ ସଜେଇ ପାରୁନି, ସିଏ ତାର ଆସିଲା ସଜେଇଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଘୁମ ଭାଇ କୋଉଠି ବେ? ତାଙ୍କର ସଜା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି। ତାଙ୍କର ସଜା ହେଇଛି। ହେଇ ହେଇ କିଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଏ ଆକାଶ ସେଟା କଣ ଲାଗେ? ଆକାଶ ଦୀପ ନା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକା ହବ ବୋଲି ସଜଗଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ମା କରୁଛନ୍ତି, ଡକା ହବ। ରହିଛି ଡକା ହେଇଛି, ଡକା ହବ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇ ଆଇଛି କହିଦେଲୁ, ହାଲୋ କହିଦେଲୁ, ହାଲୋ କହିଦେଲୁ ଗୋବିନ୍ଦା, ହାଲୋ କହିଦେଲୁ, ହାଇ କହିଦେଲୁ। ହାତ ହଲେଇ କହୁନି, ଏମିତି ଏମିତି ଏକ କୂଳକୁ ନୁହଁ। আমার যেটা চালিছে ওটা সরি নাই হব। বর্তমান আরম্ভ হব। আবার লগেই আমি তো ক্যামেরা ধরে ভালো করে ভালো করে ଏବେ ଇଏ ଖତ ଗଦା ନୁହଁ, ଯୋଉଠି ଗୋବର ଥାଏ ସେଇଠି ସିଏ ହୁଏ, ଲଗା ହୁଏ। ଭାଇ ତାର ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ନା ସେ ବଡ଼ ଗଦାରେ ପୋତୁନି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋବର ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ବାସ୍। ପୋତିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ବାଉଁଶ ପୋତା ଯଦି ଖାଲି ଲାଗି ଲୁଗି ଯିବ ଦେଖିଯାଏ। ବଡ଼ା ବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାସେ ଉପରେ ଥାଇକି କହୁଥିଲା କିଏ ମତେ ଡାକିଲା। ପ୍ରଭୁକୁ ଆଉ କାହିଁ ଡାକୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା। ସେ ବାଡ଼ି ପଟେ ଟିକେ ଆଉ ତୁ ଅଧାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଅବିଦା ଚାଲ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଅନେଇଲ ଆଡ଼କୁ ଟଙ୍କା ଚାଲ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଆମ ଘରେ। ଯିବୁନୁ ଚାଲ। ଟିକେ ବାଣ ଆଣିଛି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉପର ଭିତରେ ଅଛି ଇଏ ଆଇଛି ଆମ ମତେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ହରିଶ ବାପା ବାଣ ଫୁଟଉଛି। ମମି ଫୁଟା ସେଟା ତୋର ଧପ ଧପି। ଏଠି ବଡ଼ ବାପା ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେଇଥିଲା। ଦେଖୁଛ ଦେଖୁଛ ସେ କେମିତି ଫୁଟଉଛି ଦେଖୁଛ। ମାଲୋ ଡର ଲାଗୁଛି, ସିଏ ଏମିତି ହଉଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଇଏ ବାବାରେ କୋଉଠି ସେ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, କୋଉଠି ଲଗଉଛୁ? ଏଇଠି ଥୋଇକି ତ ଲଗଉଛୁ। ଦେଖ ଏମିତି ଥଉଛି। ଏଇଟା କି ବାଣ? ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଣ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା
ଚାପି ପାରୁନି ମତେ ଦେଖାଯାଉନି ଇଲୋ ବୋଉଲୋ ଇଲୋ ଭାଇ ଭଗବାନ ବାପା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେখ ଭାଇ ଦେখ ଗୋବିନ୍ଦା ଦେখ ଗୋବିନ୍ଦା ଗଲା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେ ମାଫିଆ ସେ ସରସର ହବ ତ ପଳେଇ ଆସିବ ଏତିକି ଭାଇ ୟେସ୍ ହେଇଛି ରେ କପି ହେଲା ଖୁସି କୋଉଟା ଭାଇ ସେଟା ଷ୍ଟାର ପଡିବ ବା ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦା ଦେଖ গোবিন্দা দেখে লগে দৌড়ি লস ହେଇଗଲା କି ଆସୁଥିବ ଏବେ ଭାଇ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣପଡ଼ା ସରିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି 9:40 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ଶୋଇବା କଥା ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବି ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।